কল ঘন্টা দেখে নিয়েছ আমি আগে কাজ করে দিলাম যোগ যোগ করলে হবে ঠিক আছে পারলো যোগ নিয়ে পারলো আচ্ছা এটা কাজ আমি স্কুল के देले आइसी कब बजे क्लास छुट्टी के देले आइसी अच्छा तो मैं घंटा के दे देखे घंटा देखिए के देखो के भी नहीं जाना तो हमें घंटा के नाम देखना तुई कल हमें घंटा के नाम देखना तो हम लोग को तो चाहे देखो तो इधर का पसंद घंटा पसंद नहीं कि जे बड़ बड़ कोटा नहीं दिखा এটা জেন নথিবা সেটা সেতে বাড়িছি কি নি আচ্ছা মই লেখি কর বলছি তুই কর মোর হাতে ঘন্টা আছে ঘন্টা নে বুঝে এই দেখুন বল সে উপরটা কেটে সবটা কেটে কাট আপনারা এটা কেটে আছে এই কোচে কি এই দু जीरो इतना कर दो 12 तक बचे नहीं 12 तक बचे और इसका कर दो देखो घंटा का नाम दर्शन ये तो चेक कर जब घंटा আছে ওটা দেখতে পারছো এটা হলো ঘন্টা কটা এটা ঘন্টা কটা এই জেনে দিবা এতে বাজছে কি এখন কেন আছে কি বাজছে এটা না এটা মিনিট কথা এটা না এটা হলো যে লম্বা লম্বা মিনিট কথা নেই আচ্ছা ইয়াতে কেটে পাইছে ঘরটা 3 পাইছে তারপরে 3 বাজে না কেটে মিনিট কেনা তাই না বারো ये एक कप के 5 है ওটা ভিতরে আছে কি কেটা বিন্দু 5টা বিন্দু আছে কি এটা के 5 मिनट আছে কি আর ইয়ার এক মিনিট ফের দুই কপ 5 मिनट তোমরা তো বিশাল জানছো এই 5 আর 5 মিশে দিলে 10 আর 3 তো 5 মিশে দিলে 15 আর 4 তো মিশে দিলে পুরে পুরে আর 5 তো আছে কি পুরে আর 5 তো হবে 5 তো মিশে দিলে 25 5 খালি 5 মিশে হবে 25 সালা 25 থেকে বলেছে দেখো 24 3 বাজি করে 27 মিনিট 27 মিনিট না এই 3 বাজি করে 27 মিনিট দেখো এটা ঘন্টা কটা আর এটা হলো আর এটা হলো সেকেন্ড কটা আমরা ত্রিকোণ এখানে কেটে পাইছে ঘন্টা কটা যেন ক্লাস দেবেন পারি এখান থেকে চলে যদি 3 বাজে তবে 4 তো মিলে করতে 3 না বাকি 3 বল ঘুরা ঠিক আছে ঠিক আছে এই ঘন্টা কটা যদি 4 तक नहीं पहुंचेगा 3 ना बाजে चलो फिर यार 5 के निशान करो ठीक है कौन सा कितने बच्चे अरे ये 5 11 1 तो 5 1 2 3 5 मिनट 1 2 3 5 अरे 5 मिलेगा मिनट का 3 ना बाजे डाल देना 3 बाजू करे 1 मिनट 3 मिनट मिलता ठीक है यहां पे 5 मिनट मिसे दे यहां पे जो टमाटर का हो रहा है ये 27 ठीक है अब ये बोला 3.5 मिनट ठीक है ना 3.5 जो आगे घंटा पकड़ना घंटा पकड़ना ये घंटा पकड़ घंटा पकड़ना वेरी गुड ওটা হচ্ছে ঘন্টা পড়া যেটা দিবা সেটা পাইছে আর এটা হলো মিনিট এতে মিনিট হিসেবে বসো এতে বাজি করে দিলে বসো নি 3 বাজি করে 25 মিনিট দিছি এটা হলো মিনিট পড়া এটা হলো ঘন্টা পড়া আর এটা হলো সেকেন্ড বুঝলো